अरे क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, सुबह सुबह क्यों तंग करते हो? बताओ क्या हुआ? अरे मैं बोल रहा Oh no! अरे क्या हुआ? उठो, अरे उठ रे! अरे क्या हुआ? अरे उठ रे! उठो, अरे उठ रे! Oh my God! हाँ बस हाँ चलो! अरे सोना मिल गया क्या? साथ में सब लोग अच्छी तरीके से करना, जल्दी काम करो रे, जैसे भी करके खत्म करना है इसको। कितना गर्मी है? हल्के, हल्के, अरे बेटा उठो, अरे उठो। मैं बोल रहा था कि तुम खेत खाने के लिए जाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है चलता हूँ मैं। Hulk, hurt back! Angry! You not like Hulk angry! Hulk, hurt back! Hulk angry! You not like Hulk angry! Hulk hurt back!
make Hulk angry. You not like Hulk angry. Ha! Gah! Ah! Hulk hurt back. Yeah! Ah! You make Hulk angry. You not like Hulk angry.